Assalamualaikum. Good afternoon, sir. My name is Arshan Ali. My father name is Nusrat Ali. My teacher name is Firoz Khan. My school name is Sufa Nagar Parishad Urdu School, Akola, Maharashtra. Dal sin daba 10, alif mat mim daba am, che alif pre daba 4, alif zabara nun alif pre daba nar, anar. 10 am 4 anar. दाल sin daba 10, re sin daba ras, che alif re daba 4, alif zabara nun alif jim daba naj, anaj. Be alif zaba baba, दाल sin daba 10, baba 10, alif mat mim daba am, दाल वा पे 2, baba 10 am 2. लाम alif zabala लाला, re sin daba ras, लाला रस, लामा पेटलो, अलिफ मत मीम दबा आम, नूने दबना लामा पेटलो, लाला रस लो, आम ना लो. नून अलिफ दबना नाना, छे अलिफ रे दबा 4, अलिफ दबना नून अलिफ रे दबा नार, अनार. दालवा फिर 2, अनार नाना 4 अनार 2. लाम अलिफ दबला लाला, दालवा पे 2, लाला 2. अलिफ दबरा नून अलिफ रे दबा नार, अनार. लामवा पे स्लो, छे अलिफ रे दबा 4, नून हे दबा ना, लामवा पे स्लो, लाला 2 अनार, लाला 2 अनार लो 4 ना लो. दाल लली सबदा दादा, कापा पेश को दादा को. अली जबरा 6 अलिफ रे दबा 4 अचार, दालवा पे 2, अली जबरा नून अलिफ जीम दबा नाज, अनाज. नून हे दबा ना, दालवा पे 2, दादा को अचार 2, अनाज ना 2. अस्सलाम वालेकुम.